So guys, pinalitan naman ng bago no, wire. Kasi sira eh. Pang! Sumabog. So yan, goods na. So lagyan na lang natin ng side oil. Diyan yung ano niya no, side oil. Yung side oil tank. First of all, kailangan nyo muna ano guys, i-push. May kagad push eh. Kasi may hangin yan guys eh. Kung tatanggalin nyo agad, pang! Yan eh. Sabog yan guys. So, kaya nyo ubusin nyo muna yung hangin. Pagkatapos ubusin yung hangin, pwede nyo na tanggalin. Yan. Hindi ko wala na yata ang hangin eh. Matagal nyo yung 4 na bolt, lagyan nyo ng 46 68 na ano guys no, hydraulic oil guys no. Yan, so dito lang siya banda guys no, sa may bandang gilid. Ito yung gasolina guys no, gasoline tank na yan sa dito banda guys no. So sana may natutunan kayo, enjoy.